ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଲେ ଏବଂ ଜିତିଲା ପରେ ବହୁତ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ବି ହେଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବି ଇନାମ ମିଳିଲା। ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସେ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ଇନାମ ମିଳିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଓମେନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିକି ଆଣିଲେ ଏବଂ प्राय इंडिया लोके तो प्राय जना ही नहीं कि ब्लाइंड क्रिकेट टीम अच्छी कि सेमाने विश्वकप जितेक आनिले। नॉर्मल सेलिब्रेट करिले, सेमती भी प्राइज मनी अधिक क्या भी मिली ना कि कौ माने सेलिब्रेट भी करना कि तांको प्रशंसा भी देना। एवं प्राय तो आम भाया लोक प्राय आखि थाई भी बैट रे बॉल को कनेक्शन करि पारुना, किंतु सेमाने बिना आखिरे सेमाने फील्ड उपरे खेलिकी निजे बिना आखिरे निजर माइंड रे फोकस करके से बॉल को बैट रे हिट करेगी एवं विश्वकप इंडिया को जितेकी आनिकी देले। कौनसी मीडिया वाला हाईलाइट करैलेनी कि कौनसी प्राय लोक इंडिया रे तांको अभिनंदन भी जणाइले नहीं। जय जगन्नाथ।